Paniča, crno-beli, sada pogodan mismeč. Povratna, Jones 3, nema pogodka, Lakić odbija, ekstra posed, Washington za 3, sada može Dwayne Washington, ponovo Partizan iz ekstra poseda, poentira 27-20, najveća prednost za crno-bele. Washington, daleka trojka, Dwayne Washington. Vrlo bitni poeni za Partizan u momentima kada u ovoj fazi utakmice Dubaji igra, čini mi se, mnogo agresivnije nego do sada. Kamenjaš, uručenje za Avramovića, za 3 poena, vraća Aleksa Avramović. Gledamo možda i najbolji period finala kada se uzmu ove utakmice. Kaboklo, Avramović za 3 poena, vraća i Aleksa Avramović. Najbolja košarka, kažem, u ovim momentima, bez ikakve dileme.